Verskeie organisasies doen hulle deel tydens Kinderbeskermingsweek om die lewe vir kinders en jong mense makliker te maak en ons gaan later daaraan aandag gee. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê hy is bekommerd oor die onlangse hoë aantal gevalle waar griep oorgedra is sedert die begin van die winterseisoen. Volgens die instituut het die toesigprogram wat griepoordragte in al die 9 provinsies monitor en die vlakte van griep jaar na jaar vergelyk, gevind het dat vanjaar se oordragtempo hoër is as die gemiddelde. 'n Beroep is op diegene met onderliggende siektes gedoen om ekstra voorsorg te neem. 'n Toename in getalle is opgemerk in KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Gauteng, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noordwes. Die mees algemene simptome sluit in koors, spier- en lyfpyn, 'n droë hoes, seer keel, loopneus en hoofpyn. Maar die instituut sê dit is nog te vroeg vir paniek. In the different provinces, we have sites which monitor flu, and these sites have been running for many, many years. So we know the levels of flu that we see in a normal year, or in every year, and then we compare each year to what we see in previous year. And so it's a very reliable, robust system that tells us that the flu is at a high level. Die skerp toename in griepinfeksies en oordrag is volgens die instituut 'n gevolg van die COVID-19 pandemie. Now, one of the concerns is that one of the contributing factors could be that over the COVID time, there wasn't a lot of flu circulating. And so because of this, people perhaps don't have the immunity from catching flu in the last few years. And that could be one of the contributing factors to the high levels of influenza that we're seeing right now. Diegene wat geneig is tot kwale, word aangemoedig om maskers te dra, groot binnenshuise byeenkomste te vermy, en sodra iemand besmet is, moet hulle tuis bly om die verspreiding van die virus te voorkom. Influenza can be a severe disease, particularly in people at risk of severe illness, which is elderly people and people with underlying disease like heart disease, lung disease, people living with HIV, pregnant women. All of these people can actually get severe illness and be admitted to hospital even. So one important thing you can do is to get the vaccine. Sakeondernemings in Kimberley, se sentrale sakekern, sê hulle sal self liewer eienaarskap moet neem om die diamantstad na sy eertydse glorie te herstel. Die sakekern sukkel om beleggings te lok na mate dit agteruitgaan en misdaad toeneem. Dit was eens die sakekern van die provinsie. Pryse terwyl flink handel gedryf word. Nou 'n blote skaduwee van sy vorige self. A CBD is supposed to be your CBD. We have no pride left in the CBD. The businesses that are here are just all moving out. They don't want to be here. They're not happy to be here. Die Noord-Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid Nokkie wil die sprankel terugbring na Kimberley se middestad. Besighede verlaat die sakekern en selfs die ryk geskiedenis van die gebied lok nie meer toeriste nie. Kimberley is een van 20 stede wat geïdentifiseer is om deel te wees van die Safe City program, 'n multi-regeringsdepartement inisiatief om stede veiliger te maak. Maar Nokkie sê vordering is te stadig. The idea of it is that we all work together, security companies work together, neighborhood watch, SABC, if they want to get involved, which I'm sure they will indefinitely. Our companies put up cameras, see how we can make our city a safer city. And by doing that, I'm sure once your city is safe and we've got rid of the crime, then already that's opening up your city for investment. Winkeleienaars in die sakekern wou nie op kamera verskyn nie, uit vrees dat hulle besighede meer skade kan ly. Baie van hulle is al dekades hier en hoop dat hulle weer die terugkeer van Kimberley se ekonomiese mag na die sakekern sal sien. Ulrich Hendriks, Afrikaans Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Kenners meen die geloofwaardigheid van Zimbabwe se verkiesings hou direk verband met Suid-Afrika se immigrasie-uitdagings. Die Zimbabwe se verkiesings sal op 23 Augustus vanjaar plaasvind. Die Zimbabwese verkiesing vind plaas te midde van die Suid-Afrikaanse regering wat onder druk is om 'n oplossing te vind vir sy immigrasie-uitdagings. Suid-Afrika het vroeër vrystellingspermitte of sogenaamde ZEP-permitte aan Zimbabweërs uitgereik wat weens politieke geweld en ekonomiese uitdagings uit die voormalige broodmandjie van Afrika gevlug het. Die permitte verval aan die einde van die maand. Sommige kenners meen die verkiesing sal nie 'n oplossing bied vir die Suid-Afrikaanse immigrasiekrisis nie.
I don't think it will have any migration. I mean, any solution, if I may say, on the crisis. I mean, like I've been highlighting, people have lost confidence. I mean, if you should go to the airport, people are moving in droves in Zimbabwe, going to other countries. Die Zimbabwese kiesstelsel sluit nie die diaspora-meganisme in, waarvan burgers wat in 'n ander land woonagtig is, hul kruisie by 'n ambassade daar kan trek nie. Kenners meen daar is niks wat die Zimbabwese regering verhoed om 'n diaspora-meganisme in te stel nie. It is very, very important, especially in the case of Zimbabwe, because remember that you've got quite a number of people who have left Zimbabwe, most of them living in South Africa. So it is a significant group. It could actually make an impact in terms of who actually gets elected and does not get elected. So it is important that those people are given an opportunity to participate in the electoral process in order to be able to determine their own destiny. Met die naderende verkiesing is daar duidelik kommer oor die kieslys wat nie openbaar gemaak is nie en die diaspora-meganisme wat ontbreek. At the heart of this crisis around the voters' roll is the outright refusal from ZEC to release the voters' roll in complete and utter violation of the constitutional obligations on ZEC and the legal obligations in terms of the Electoral Act. 'n Openbare kieserslys is noodsaaklik om 'n vry en regverdige verkiesing te verseker. Daar is oproepe gedoen vir 'n kommissie van ondersoek om die veroordeelde voormalige ANC Noord-Kaapse voorsitter, John Block, se dienstermyn in die regering te ondersoek. Block het as LER in verskeie portefeuilles gedien. Hy is van die DSV in hegtenis geneem en het verskyn op nuwe aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Dit hou verband met die bou van die Kimberley Psigiatriese Hospitaal. Die hospitaal het 14 jaar geneem om te voltooi en het die belastingbetaler meer as R1 miljard gekos. Block dien reeds 15 jaar by die tronk uit vir bedrog, korrupsie en geldwasery vir sy aandeel in die trifecta huursaak. Hierdie week het die valke weer toegeslaan en hom in die tronk in hegtenis geneem vir sy beweerde rol in die toekenning van 'n tender van R51 miljoen vir die bou van 'n geestesgesondheidshospitaal. Die valke sê Babareki Consulting Engineering, wat in 2003 deur die departement gekontrakteer is, het nie aan die vereiste standaarde voldoen nie. Blok was die LER vir vervoer, paaie en openbare werke gedurende daardie tyd. Politieke partye het die jongste optrede verwelkom. Dis hoekom ek 'n beroep maak op die premier om 'n kommissie van ondersoek in te stel sodat ons die kaping van die Noord-Kaap kan uitsorteer. Terwyl die Vryheidsfront Plus daarvan bewus is dat enige verdagte persoon onskuldig is totdat hy skuldig bewys is die gevangeneneming van meneer John Block by die Appington korrektiewe sentrum glad nie 'n verrassing nie. Die EFF het ook Block se herinhegtenisneming verwelkom, maar hulle het bevraagteken of dit dalk polities gemotiveerd is. Our wish and hope is that he's not persecuted for political reasons. It should be honestly because of the crime committed. Die premier se kantoor kon nie vir kommentaar bereik word nie. Intussen het die departement van korrektiewe dienste bevestig dat Blok nog nie vir parool kwalifiseer nie. Daar was berigte dat hy van dese week 'n paroolverhoor sou bywoon. Blok verskyn weer op 11 Julie in die Kimberley Landdroshof. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. 'n Maatskaplike werkstudent aan die Universiteit van Kaapstad en gemeenskapsaktivis Zukile Ntentema is hard besig om Suid-Afrika se eerste jeuggeweld-voorkomingsentrum op kampus te vestig. Ntentema sê die inisiatief gaan akademici, navorsers, studente, nie-regeringsorganisasie en gemeenskapslede bymekaar bring om strategieë te ontwikkel om die misdaad wat gemeenskappe tuister te pak. Volgens die Weskaapse misdaadstatistieke vir die 4de kwartaal van 2022 was daar 'n 14% afname in moorde, maar gewelddadige en georganiseerde misdaad is steeds 'n groot uitdaging. Ntentema woon in Nyanga, 'n gebied in Kaapstad wat vir baie jare as die land se moordhoofstad bekend gestaan het. As kind is hy voortdurend aan geweldsmisdaad blootgestel, met min tot geen toevlug in terme van traumaberading of alternatiewe nie.
Nou, 'n derdejaars student aan een van die mees gesogte universiteite op die vasteland, is hy vasbeslote om 'n verskil te maak, veral vir jong mense wat die risiko loop om of slagoffers of selfs misdadigers te word. It will be a collaborative and a team of people who are in this field of youth violence prevention, people who have designed initiative, people who have already tested their initiative on the ground. So, of course, we want to incorporate government to be involved, but most importantly, young people, students will lead this initiative. Die tema sê die inisiatief wat suksesvol by oorseese universiteite van stapel gestuur is, het ten doel om die regering, wetstoepassingsagentskappe en die burgerlike samelewing te ondersteun om misdaadneigings in die moederstaat doeltreffend te monitor. Die eerste stap is om 'n veilige ruimte op die kampus in te rig met die nodige infrastruktuur, toerusting en hulpbronne. Uiteindelik is die doelwit om 'n databasis van werkende inisiatiewe te ontwikkel wat in gemeenskappe landwyd geïmplementeer kan word. Universiteitsbestuur ondersteun die tema se idee en sê dit korreleer met sy eie maatskaplike en transformasiedoelwitte. The irony is that you cannot have townships that are violent and have suburbia that is safe. Die tema sê vrywilligers van alle sfere van die samelewing gaan by die sentrum saamwerk om afrosentriese benaderings teenoor misdaad te ontwikkel in die poging om gemeenskappe te beveilig. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Volgens organisasies sonder winsbejag, Catlins, is die eerste 5 jaar van enige kind van kritieke belang vir die ontwikkeling van die brein. Die organisasie het daarom 'n speelgoed-biblioteeksentrum by die Tabong Gedenkkleuterskool in Welkom in die Vrystaat geloods. Daardeur gaan noodsaaklike hulpbronne en ondersteuning aan 10 vroeë kinderontwikkelingssentrums verskaf word. Ter herdenking van Kinderbeskermingsweek glo Catlins dat die belegging in kinders terwyl hulle nog jonk is, hulle op die langtermyn sal baat om die lewe se uitdagings te oorkom. Om pret te hê deur te speel is net so belangrik, aangesien dit kinders se breine stimuleer, so terwyl hulle speel, leer hulle ook sekere vaardighede aan. Die speelgoedbiblioteek beloof om in die behoefte te voldoen. Die speelgoed is ontwikkel volgens die nasionale kurrikulumraamwerk. It's not just the mere toys that the youngsters can use to play, but it's got some elements of learning, stimulating some of certain skills and capabilities of the children. The beauty about it is that it will be able to serve about 10 or more ECDs in the local area. As you know that this is a township and majority of the ECDs here are quite disadvantaged. They do lack some equipment. Vroeë kinderontwikkeling lê 'n grondslag wat die verloop van 'n kind se lewe bepaal. We're going to be reaching out to 40 early childhood development centres, and we're going to make play materials available to them. We're going to provide capacity building, and we're also going to make sure that the children learn through play. So we're so excited that we can be part of this initiative sponsored by Standard Bank and very heavily supported by the Department of Basic Education. Such a privilege, and we're going to reach more than 1,000 of the ECD children younger than 5. VKO-praktisyns gaan toegerus word met die kennis en hulpbronne om die kinders te lei. They learn to identify colors, different colors. They learn to identify true pictures. They stimulate the children to mentally, physically, emotionally they develop. Alhoewel dit na eenvoudige speelgoed mag lyk, help hierdie opvoedkundige hulpbronne baie om speel en leer by kinders te stimuleer. Die kinder- en gesinswelsynsorganisasie in George sien om na die welstand van honderde kinders. Die afgelope week was Kinderbeskermingsweek en die nie-regeringsorganisasie kon danksy 'n fondsinsameling by die Fancourt Golflandgoed R1000 insamel vir welsyn. Sedert 1926 sien die kinder- en gesinswelsynsorganisasie in George om na die kwesbaarste kinders en families. Die meeste van die kinders kom uit aaklige omstandighede. Ons het heidaglik omtrent 1500 gesinne op ons boeke en al die geld wat hier ingesamel is, sal direk gaan na projekte wat direk sal benefit die kinders en die ouers en die gesinne wat saam met ons werk.
Our sole purpose really about doing this function is that we want to remind our community that George Child Welfare are here. We've been serving since 1926 and we want to treat our ladies of the community like a queen for a morning. Meer as 300 vroue uit die gemeenskap het die fondsinsamelingsgeleentheid bygewoon, gretig om 'n bydrae te kan lewer. Dit maak my gelukkig uit my hart uit. So ek werk by 'n ouetehuis, so ek is 'n mens en ek hou daarvan as mense gelukkig is. Ek hou daarvan as kinders gelukkig is. Ek voel nogal sterk vir kinders wat nie 'n inkome het nie. En ja, as ek vir hulle iets kan beteken, sal dit my gelukkig maak. Die geld wat ingesamel is, word gebruik vir verskeie ondersteuningsdienste, waaronder skuilings, 'n speelgoedbiblioteek en 'n hulpbronsentrum vir vroeë kinderontwikkelingssentra. Dit is nou net 53 dae voor die aanvang van die 2023 netbal wêreldbeker in Kaapstad. Die Suid-Afrikaanse nasionale span, die Proteas, is vasberade om die toernooi vir die eerste keer te wen. Volgens die span se fiksheidsafrigter Werner Botha gaan fiksheid 'n groot rol speel in die toernooi. Do the best. Suid-Afrika sal saam met Wallis, Sri Lanka en die fisieke span Jamaica in groep C wees. Botha sê die Proteas moet sterk wees om die ander fisieke spanne in die byeenkoms die stryd aan te sê. No, you need to be physically strong. I mean, some positions you move a lot around on the court as well, so you need to have the fitness levels. If we think it's an hour and quite intense, jumping around, landing as well, there's a lot of force going through the body as well. And I think playing that means 7 matches back to back as well. I mean, it's going to be important for them to be fit as well and who can recover the quickest. And that's going to be all depending on how did you train during the year, not just on the court, but in the gym as well. Dit sal die eerste keer sedert die aanvang van die 4-jaarlikse toernooi in 1963 wees dat die netbal wêreldbeker op die Afrika vasteland aangebied word. Botha glo om op eie bodem te speel, sal die spelers motiveer om hulle beste te lewer. The pressure is going to be there. I mean, I think the girls will know it's all that hard building up towards the World Cup as well. But I think it's going to give them that advantage as well, being in a closed arena and as well, and you have that local support. You know, your family is there. I think it's going to be a big advantage for our players. Die wêreldbeker vind van 28 Julie tot 6 Augustus plaas. Die Suid-Afrikaanse basketbalspeler Vincent Tunja vertrek binnekort na Amerika nadat hy gekies is vir die nasionale basketbalvereniging se somerliga. Met die eer as deel van die NBA Afrika afrigtersprogram sal hy met die Minnesota Timberwolves skouers skuur. Tunja sal sy kennis en ook hoop Suid-Afrikaanse flamboyansie met 'n Amerikaanse span deel. Dis 'n koue dag en 'n ysige wind huil om hoeke deur die moederstad. Maar binne die Gugulethu sportkompleks is daar geen aanduiding dat 'n winterstorm woed nie. Die Heideveld basketbalklub en die Gugulethu Hustlers is in 'n gewigtige spel betrokke. Die 10 spelers vlieg heen en weer oor die baan in die hoop om glorie met die skiet van 'n doel. Basketbal was 'n ding wat my lewe gered het. My afstraat gehaal, my harde werk is baie tyd in, is baie moeite, maar as all worth it at the end of the day. Dit is hierdie obsessiewe vreugde wat basketbal bring, wat ook vir Vincent en Tunja aangespoor het. As 'n boerling van Gugulethu het hy die hoogste sport in die spel in Afrika bereik. Hy is onder meer genooi na die legende van die spel, Michael Jordan, se oefenkamp in Los Angeles in 1998. Daar is hy deur Jordan self aangewys as die mees waardevolle speler. Hy het die geleentheid prysgegee om in Amerika te studeer, om huis toe te kom en na familie om te sien. I put so much perseverance in a sport where I didn't know which direction it's going to take. And here I am right now. I'm in a position where I'm living it. I'm living my dream, you know. So I still remember even as a young kid when I went to the Michael Jordan camp in the USA, getting selected out of 500 players at his camp and being given the trophy. I felt that all the effort that I had put in the game is paying off. And now that I'm older, I'm more wiser and more matured, I feel that as well, being chosen to be part of the Timberwolves coaching program is it's relatively something that's bestowed on my shoulders. Tunja is tans die assistent afrigter van die Cape Town Tigers.
Nou sal hy die Minnesota Timberwolves help afrig as deel van die NBA se somerliga. I'll definitely be doing the personal player development. I'll be working with the one-on-ones with players. I will be just the second in command from what the coach has been spoken about. Al die spelers hier in Gugulethu word deur Tunja geïnspireer. It's been a privilege seeing him all these years doing what he does best. I'll lie to you, and it's a privilege seeing how he's soaring high, and we just hope for the best for him. Tunja sal 'n jeugbasketbaltoernooi in Kaapstad aanbied voor hy teen die einde van die maand na Amerika vertrek. Maar hy sal terugkom om terug te ploeg en nog meer jong mense die vreugde van die spel te leer. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Bly ingeskakel net hierna gaan ons voort met nog nuus in Afrikaans.